السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا في هذا اليوم أن نقدم لكم الأطر المرجعية الخاصة بالامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة 2021 الإطار المرجعي لمادة اللغة الفرنسية. نعم. سوف نحاول أن نقدم لكم يعني محتوى هذا الإطار بشكل مختصر. إذن on va essayer de d'écrire les domaines en fonction des objectifs d'évaluation. إذن فالامتحان ديال الموحد الإقليمي الخاص بالفرنسية، الدومين ديالو الأول يعني المجال الأول كيكون خاص بلا كومبريونسيون دو ليكري. فيها التلميذ خصو يكون كيعرف les types de textes, l'organisation d'un texte narratif ou bien descriptif ou explicatif. Voilà, هذا هو l'essentiel ديال la compréhension de l'écrit. يعني l'élève ملي كيقرا لو تكست خصو يعرف يقدر يكون يدونتيفيه واش هو ناراتيف ou bien descriptif ou bien explicatif. خصو يعرف le titre, les sous-titres, les paragraphes, les éléments typographiques ou les références. هذه بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية خاص المتعلم يقدر أنه يستخرج لنا لي زانفورماسيون يعني من لو تكست، مثلا à savoir les personnages, les relations entre les personnages, les actions, les faits, les temps, les lieux. شنو هما les expressions qui indiquent que ce texte est un texte narratif ou bien descriptif. ويمكن ليه تاني يعرف لينا d'autres éléments يعني d'information qui sert à vérifier la compréhension du texte. كتعطينا واحد مجموعة من الأسئلة باش كنشوفوا بأن المتعلم واش أنه فهم المحتوى أو المضمون ديال التكست ولا لو كونتوني دو تكست. في الغالب كتكون هنا اون كيستيون اوفيرت، كتكون اون كيستيون اوفيرت كيخص ان المتعلم يجاوب عليها، كتنطلق من التحليل ديالو، هو كيقدر يحلل داكشي اللي فهم في لو تكست. دوزيام دومين c'est l'activité réflexive sur la langue. هنا هاد les activités réflexives sur la langue فيهم des sous-domaines اللي هما lexique اللي هو lexique, la grammaire, la conjugaison et aussi l'orthographe et la et l'orthographe. بالنسبة للليكسيك خاص التلميذ انه يكون كيعرف لي زونطونيم. غادي تعطى واحد السؤال كيتعلق بلي زونطونيم سكون ابل لي كونترير، وخصو يقدر انه ايدونتيفي واحد une liste donnée des mots appartenant au thème du texte proposé. يعني كتعلق كلمات كتعلق المجالات اللي قرا التلميذ في السادس. لي تيم اللي قرا راهما voyage et souvenir, l'environnement, santé et maladie, sécurité et code de la route. يعني هادو هما المجالات تقريبا اللي قرا المتعلم. خصو يكون كيعرف واش هاد لو تكست هذا كينتمي لهاد اش من تيم كينتمي ليه التكست، à quel thème appartient ce texte، يقدر انه يصنفو لينا. بالنسبه لا غرامير خصو التلميذ il doit être capable de transformer une phrase déclarative donnée en une phrase interrogative. خصو يقدر يكون يحول من phrase déclarative لphrase interrogative. ثاني خصو يكون كيعرف identifier le groupe nominal sujet, le groupe verbal dans une phrase donnée. Aussi, il doit reconnaître l'adjectif qualificatif et sa fonction grammaticale, attribut ou bien épithète.
Il doit également distinguer les compléments du verbe, compléments d'objet direct ou bien compléments d'objet indirect, et aussi les compléments circonstanciels de lieu et de temps et de manière dans une phrase donnée. Et enfin, dans la grammaire, il doit être capable d'exprimer la cause à partir des phrases données en utilisant parce que, car, comme, au, puisque. هادو كلها يعني دروس أن التلميذ تلقاها يعني خلال هذه السنة هذه. بالنسبة لا conjugaison, en ce qui concerne la conjugaison, l'élève doit être capable de conjuguer des verbes usuels des trois groupes, c'est-à-dire premier groupe, troisième groupe et troisième groupe, au présent de l'indicatif, ainsi que des verbes usuels des trois groupes au futur simple de l'indicatif et au conditionnel. Présent. Aussi, il doit être capable de conjuguer des verbes usuels des trois groupes au passé composé et à l'imparfait de l'indicatif. إذا هادو هما الدروس اللي خص التلميذ يكون متمكن منهم وغطرح عليه الأسئلة في هاد المحتويات هذه. بالنسبة للorthographe, l'élève doit être capable d'identifier les mots invariables dans une liste donnée. L'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Il doit également utiliser les homonymes, par exemple et la conjonction de coordination et l'auxiliaire être ou bien le verbe être, à la préposition et à, etc. dans des phrases données. إذن هذا بالنسبة للorthographe. إذا غنكونوا سالينا هنا يعني من دوك لي زاكتيفيتي ريفليكسيف سور لا لونغ غندوزو لا برودكسيون دو ليكري. لا برودكسيون دو ليكري اش التلميذ خصو يكون يعرف يدير. التلميذ خصو يكومبليتي avec des éléments donnés un texte de 3 ou 4 lignes en rapport avec le thème du texte proposé pour la compréhension de l'écrit. ضروري ان داك لا برودكسيون دو ليكري اللي غادي يدير لينا التلميذ كتكون عندها علاقه بلو تكست اللي تعطى لهم نهار الامتحان. فهمتيني دائما هذه كتكون وثاني خصو في السؤال الثاني حيت البرودكسيون دو ليكري تيكون فيها جوج الاسئله. السؤال الاول هنا عنده علاقه يكومبليتي هذوك لي زيليمون دوني. وبالنسبه للسؤال الثاني في لا برودكسيون دو ليكري il doit produire un texte de 5 ou 6 lignes à caractère narratif ou bien descriptif ou explicatif en rapport avec le thème de texte proposé pour la compréhension de l'écrit. Là كنشوفوا بانهم حيدوا لهم في production de l'écrit le texte injonctif اللي كان في la dernière unité didactique. اذا هذا هو يعني بالمختصر المفيد محتوى المذكره بالنسبه اللي كيهمنا هنا التلميذ. اشنو كيهم هنا التلميذ؟ كاينين شي حوايج اخرى يعني التلميذ ما عندوش يعني لاش يعني نبرزطوا ليه راسو بها. وكنتمنى حد موفق للتلاميذ ديالنا ان شاء الله يحققوا نتائج ايجابيه. وكنتمنى نكون انني وصلت من خلال هذه القراءه هذه يعني محتوى هذا الاطار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، على أمل أن نلتقي بكم في فيديو جديد من أجل موضوع جديد، وإلى اللقاء.